मॅडम प्लीज. या कार्यशाळे संबंधान आमकांय नॉलेज कांयच ना, कारण म्हाकाय व्हडलीशी नॉलेज ह्या हितूंतल्यान ना. आमी वाचलां खूब, पूण ही कार्यशाळा कशी आसतली, ह्या कार्यशाळेन कितें आसतलें, आनी जशें म्हाका सुरज बाबान सांगलें तशें आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुजरत ही कार्यशाळा भुरग्यां मेरेन पावपा खातीर आनी खेडेगांवांत चड कॉन्सन्ट्रेट जावचें आनी खेडेगांवांतल्या भुरग्यांक हेतूंतल्यान चड ज्ञान मेळचें आनी खेडेगांवांतले भुरगे ह्या क्षेत्रा भितर मुखार सरचे, ह्या खातीर मुजरत विनंती इन गोवा केल्ली आसा अशें म्हाका आतांच सुरज बाबान उलयता आसतना सांगलें. सो तुमकां खेडेगांवांतल्या आमचे सारकेल्या ह्या रुरल एरियेंतल्या भुरग्यांक हें ज्ञान मेळचें म्हणून ही कार्यशाळा मुजरत आमचे मेरेन ते घेवन आयल्यात. तेन्ना सुरज बाबाक विनंती करता की ह्या कार्यशाळेंतल्यान खूब कितें मुखार घडपाचें आसा. आमचे गोंयचे कांय भुरगे ह्या क्षेत्रांत कॅरियरूय करपाक शकतात आनी कितलीशीच येणावळ जाता तें आमी तेंच्याच उतरांतल्यान आयकुया. पयलीं म्हणजे आतां हे वर्कशॉप आतां जावपाचें फिल्म मेकींग वर्कशॉप. एक्चुली हे वर्कशॉप आसा डिजिटल फिल्म मेकींग वर्कशॉप. कळ्ळें? फिल्म मेकींग वर्कशॉप ह्या वर्कशॉपांत तुमकां बेसीक नॉलेज मेळटली डिजिटल फिल्म मेकिंगाचेर. कळ्ळें न्ही? कांय गोश्टी आतां तुमी सगळे भुरगे फिल्म पळयता, आमीच फिल्म पळयता, पण फिल्माचे कांय खूब वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसता, वेगवेगळी एंगल आसता, वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट आसता, वेगवेगळे लोक वेगवेगळे तरेतरेचे लोक तातूंत इनवॉल्व आसता. हे कांय गोश्टी आजकालच्या भुरग्यांक खबर ना. फिल्म पळोवन येता पण ते गोश्टी खबर ना. कळ्ळें? असो आमकां अनुभव येता की आमी आतां आमचें 14वें वर्कशॉप ह्या शाळेंत. कळ्ळें? आनी ताजे बद्दल तुमकां सगळ्यांक म्हायती मेळटली. दुसरी म्हणजे ह्या वर्कशॉपची एक मेन खासियत म्हणजे कितें, हांगा प्रॅक्टिकल चड आहा. म्हणजे हांगा स्क्रिप्ट बरोवपा पासून, स्टोरी बरोवपा पासून तुमकां शुटींग करपा जाय, एक्टींग करपा जाय, एडिटींग करपा सगळे भुरग्यां कडून करून घेतले आमी. कळ्ळें? तर तुमचे सगळ्याचे भुरग्याचे म्हाका सहकार्य जाय. कळ्ळें? आनी तुमची तकले कितें कितें क्रिएटिविटी आसा ती 5 दिसां तुमी भायर काडच्यो पडटल्यो. आसा भरपूर. म्हाका असो अनुभव येयलो आसा की पयलीं स्टार्टिंगाक मातशी भायर सरना, पण सेकंड डे थर्ड डे जाले म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली सगळी क्रिएटिविटी तांची भायर येता. ते तुमी काडच्यो आनी आमकां दाखोवच्यो. दुसरी गोश्ट म्हणजे 5 दिसाचे वर्कशॉप. कोणें हे वर्कशॉप चुकोवचें न्ही, कित्याक ह्या वर्कशॉप संपले नंतर तुमकां सर्टिफिकेट दितली जातली. सर्टिफिकेट म्हणजे डिपार्टमेंटा तर्फे येतली ती, इन गोवा अकॅडमी, तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी. कळ्ळें? हांचे मार्फत सर्टिफिकेट मेळटली. कळ्ळें? आनी कोणाक समजा येवपाचें ना, कितें आसा समजा कितें दुयेंत बी जालें जाल्यार सांगचें, कळोवचें. पण तांकां आमी सर्टिफिकेट दितले. पण 5 दिसाची वर्कशॉप एटेंड करा, जर तर तुमकां ताजो फायदो जातलो. कळ्ळें न्ही? आनी आमचे कलीग अनीस पटेल तुमकां एडिटींग, बाकीचे टॅक्निकल गोश्टी बद्दल तो म्हायती दितलो. ओवरऑल वर्कशॉपाची म्हायती हांव दितलो. आतां हे वर्कशॉपाची मेन उद्देश कितें, सीएमान हे आतां वर्कशॉप सांगला करून करा म्हणून आमकां. आनी पयलीं हांव सीएमाचे आभार मानता, डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आभार मानता की तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेता. पयलीं आमी 2024 आमी जनरल केल्ली वर्कशॉपान, 12 वर्कशॉप केल्ली आनी 12 तालुक्याक केल्ली. पण ह्या खेपे स्पेसिफीक सांगला की स्कुलान करपाचें, हायर सेकंडरी, कॉलेज सेक्शन अशे सगळे वेगवेगळ्या वाठारांतून करपाचें. आतां 25 वर्कशॉप करपा म्हणजे आमकां एक्रॉस टू गोवा, म्हणजे आतां पेडणे पासून काणकोण पर्यंत करपाक सांगलां. कळ्ळें? आनी तालुक्या वायज तांणी आमकां सांगलां करा म्हणून. आतां धारबांदोडा तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ल्या, तातूंत तुमी बरोबर फायदो घेवचो. कळ्ळें? आनी फुडलीं 5 दिसां त्या वर्कशॉपाक तुमकां खुबशी म्हायती आमी तुमकां सांगतले, दितले. ती तुमी बरोवची, तकले दवरची आनी मुखार तुमकां फ्युचराक ताजो खरोखर उपयोग जातलो अशें हांव आशा बाळगितां.
शी ह्या लोक केन्नाच सुदारपाचे ना, सगळे कडेन कचरो उडयता. हय शी. अरे रवी, कितें करता रे तू? कितें गो चिप्सा पॅकेट मगो ते कित्याक तुका जाय आसले जाल्यार मातशें पयलीं येवपाचें न्हू. अरे रवी, म्हाका तुजे चिप्स नाका, पूण तूं हें कितें करता? चिप्स खावन अशें पडप रे? आगो त्या वडयल्या म्हणो कितें जाता कचऱ्यावाले येवन काडटले मगो ते. अरे रवी, आमी मेळटा थंय कचरो उडयल्यार जाल्यार सगळ्यांक घाण जातली मरे, आनी आमचें आरोग्यूय पाड जातलें मरे. तितून कितें आसा सगळे उडयता मगो. पळय, हांगासर तूं चुकलो. सगळे करता म्हणून आपूण करप नासता. आमी जर आतां अशें करपा लागले जाल्यार मुखारले जनरेशन अशेंच करतले. हय गो सीता सारकें तुजें. चल तर सगलो आमी कचरो एकटे करुया आनी डस्टबिनान घालुया. हय तर चल या. अरे साहेब किती करता रे आमचं तुम्ही सगळे जाण नाही पण आम्ही खबरी मारता बेश्टे यांच्या वांगडा. बेश्टी खबरी मारता. बेश्टे कितें करतले आणि अरे बेश्टी खबरी मारची परत आम्ही एक काम करूया व्हॉलीबॉल खेळूया. व्हॉलीबॉल आसा तुझे कडेन? हो आसतलो मरे आमगे इथून आसतलो. बरं बरं हाड चल. अरे हाडटा. अरे साहेब आता टीम काढूया मरे. हय टीम काडुया काडुया. चल तू आणि हा काढूया. हांव तू काडुया. हय हय. बरं बरं. तो बॉल सकल ती. चल टीम काय मरे. हय टीम मागूया. बरं तू माझ्या टीमीला तू माझ्या टीमीला तू माझ्या टीमीला आणि तू माझ्या टीमीला. हा म्हणले हे सगळे म्हाका तर मरे. हय तू काय दे तू काय दे. कोण राव रे 1 2 3 4 म्हाका एक कमी पडटा मरे. तुका एक कमी पडटा कोण आसा तो पळयता. हय ते पळय मरे हय ते भुरगे खेळटा मरे ते पळय. राव तर हांव तांकां आपयता. ओय ओंकार यो मरे मस्त खेळपा आमच्या वांगडा. एक प्लेयर कमी पडटा. ओंकार ओंकार ए ओंकार ए यो मरे. ए रा रे मातसो. अरे राव रे किती रे हो गेम आहे. चल पळय मरे गेम आहे आमच्या वांगडा खेळपा यो म्हणल्यार येना. सलमान सलमान कितें चल्लां सर तुम्ही मोबाईल घेवन कितें हांगासर. हा तर भुरगे तुमी खेळाक आपयता आनी तुमी हांगा कितें करता. मातशें खेळा मरे दोळे कितें पाड घालता. हा बरें सर वयता आमी खेळपाक. हा चल. यो रे. अरे ओंकार बरं केला तू येतो. या खेळूया. आम्ही तेवढेच या माझे नाव अशिता सावंत. हांव शिकता श्रीमती हिराबाई तळवलीकर हायस्कूल. आणि आमच्या स्कुलान एक वर्कशॉप आसलो. तो आसलो फिल्म एडिटींग एंड फिल्म मेकींग. 5 दीस तो वर्कशॉप आसलो. फर्स्ट दिसाक आमी सरान आमकां 2 सर शिकोवपाक येयल्ले. फर्स्ट म्हटल्यार सर सुरज नाईक आनी अनीश सर. थँक्यू तुमी आमकां खूब बरें नॉलेज दिली म्हणून. आनी फर्स्ट दिसाक आमकां शिकयलें फिल्म एडिटींग आनी फिल्म मेकींग करपाक. आनी एक गोश्ट बरोवन हाड सांगली. ती आमी दुसऱ्या दिसाक बरोवन हाडली. आनी ती गोश्ट म्हटल्यार आमी ती बरयली. सरान म्हटलें कशें कशें बरोवप.
आनी कशें हें करप सरान सपोर्ट दिलो. मागीर आमी सरान तिसऱ्या दिसाक सांगलें सरान शॉर्ट फिल्म कशी करप ती. मागीर आमी शॉर्ट फिल्माक चवथ्या दिसाक शॉर्ट फिल्म ना थर्ड दिसाक आमी शॉर्ट फिल्म केली. आनी फोर्थ दिसाक सरान अनीश सरान सांगलें की एडिटींग करप कशी करपची शिकयली. आमी शॉर्ट फिल्म तयार केली जाली. थँक्यू. आनी हांव मेन म्हटल्यार सर्वानंद सराक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली जी आमकां शिकपाक आनी आमी बरी नॉलेज घेतली. थँक्यू सो मच आनी थँक्यू सुरज सर आनी अनिल. हो जो आतां 5 दिसाचो वर्कशॉप तुमच्या खातीर भुरग्यां खातीर आयोजीत केल्लो आसा तर त्या वर्कशॉपाचो तुमी भुरग्यांनी चडांत चड लाभ करून घेवचो. सर तुमकां गायड करपाक आसात सो मिस करूं नाका म्हणजे रेगुलर तुमी एटेंड करात एबसेंट रावं नाकात आनी ही जी ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां मेळ्ळ्या आनी धारबांदोडा तालुक्यान आनी खंय हे वर्कशॉप ना फक्त तुमच्या खातीर हांगा अरेंज केल्ले आसा. सो चडांत चड तुमी तेचो लाभ करून घ्या. सारकें लक्ष दिवन सर कितें शिकयता ते वेवस्थीत मन लावन शिकून घ्या आनी हो जो वर्कशॉप आसा तो सारको यशस्वी करून दाखयात. सराकय म्हणजे दिसून दी की आमी हांगा जे येतले म्हणजे तेचे खरोखरूच तुमी बरे तरेन शिकले. म्हणजे उगीच आपले अटेंड करपाचें अशें नाका तर वेवस्थीत लक्ष दिवन सगळें शिकून घ्या म्हणजे तुमकां ते फुडें तेचो खरोखरच फायदो जातलो. तर हे वर्कशॉप हांगा अरेंज केल्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. म्हाका अशें दिसता की तुमकां कोणाक जो पळय इंट्रस्ट आसा तो तुमी डेवलप करूंक शकता तांचो हेल्प घेवन. आनी फिल्म एडिटींग इज हॅविंग गूड स्कोप ऑल ओवर एंड ताजे खातीर तुमी हे 4 दीस बरें डिवोशन घेवन बेश्टेच करपाक जाय म्हणून करपाक जायना. सामकें तुमी आवड निर्माण करून हो कोर्स शिकचो इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागतां. Run to me, confess your love, at least just say, confess your. क्या करेगा तू रील देखकर? जिंदगी में कुछ बनना है या नहीं? अरे यार मुझसे पढ़ाई तो हो नहीं रही है. मैं वीडियो एडिटिंग में ही अपना करियर बना लेता हूँ. बेटा जरा इधर आना. मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आए? क्या तुम सट्टा खेलते हो? नहीं पापा, मैं सट्टा नहीं खेलता. मैं YouTube पे वीडियो एडिट बना के डालता हूँ, उससे पैसे आ रहे हैं. क्या तुम यूट्यूब में वीडियो डालते हो? लाओ फोन दो मुझे. लाओ पढ़ाई कर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कल इंगो एकेडमी से कोई कुछ लोग आ रहे हैं तुमको सिखाने के लिए फिल्म एडिटिंग और फिल्म मेकिंग कोर्स. ओके, अभी आप लोग क्लास में जाओ. चलो.
फिल्म एडिटिंग सिखाने के लिए आ रही है। तो मुझे उसके 5 दिन के लिए मोबाइल चाहिए। नहीं मिलेगा। नहीं माँ, मुझे चाहिए, मुझे वो वर्कशॉप अटेंड करना है। अच्छा ये लो, लेकिन रील्स मत देखना। ठीक है माँ। माझे नाव अक्षय विकास नाईक। हांव श्रीमती हिराबाई तळालीकर शाळेत शिकता। ह्या आमच्या शाळेन बेसीक अवेलिमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग स्क्रिप्ट टू स्क्रीन ह्या 5 दिसाच्या वर्कशॉपाक आमकां गायड केले सर सुरज नायक आनी सर अनीश पटेल। पयल्या दिसा सुरज सरान आमकां शिकयलें आनी ताचे प्रश्न विचारले, पूण आमी आन्सर करपाक शकले ना। आमी सामके आसले, पूण आमी पयल्या दिसा स्टोरी कशी बरोवप आनी त्याचे स्क्रीन प्ले बरोवप आनी डायलॉग हे सगळें बरे तरेन समजयले। हाका 3 कॅटेगरीज म्हणटा। मागीर आमकां सरान बेसीक शॉट्स कशे घेवप ताचेर बरें एक्सप्लेन केलें आनी स्क्रिनीचेर दाखयलें सुद्दां। बेसीक शॉट्स म्हणजे वायड शॉट, मिड शॉट, लो शॉट, एक्स्ट्रीम क्लोज शॉट आनी ओवर द शोल्डर शॉट। मागीर सरान सांगलें शूटिंग कशी काडप, मोबायल कसो धरप, सेल्फी मोड आनी लँडस्केप मोड शिकयले, एक्टींग, एडिटींग हे सगळें दाखयलें। कॅमेरान एंगल कशें घेवप, लायटींग इफेक्ट्स ब्लॅक आसता तर लायट कशी यूज करप, शॉर्ट सिलेक्शन करप, तशेंच आमकां स्टोरी बरोवन आमकां शूटिंग करपाक लायली। आमकां हातूंतलें कांयच खबर नासलें। हे वर्कशॉप येयलो म्हणून आमी खूब गोश्टी शिकल्यो। ह्या हेतून सुद्दां आमकां करियर घडोवपाक मेळटा। खरेंच सर तुमचे कडल्यान आमी खूब गोश्टी शिकल्यो म्हणून म्हाज्या वतीन व आमच्या शाळेच्या वतीन सर सुरज नायक आनी सर अनीश पटेलाचे मना काळजांतल्यान आभार मानता। तशेंच ही ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या साकोडा एज्युकेशन सोसायटी मॅनेजमेंट हांगा हाडली म्हणून हांव तांचे बी मना काळजांतल्यान आभार मानता। तशेंच आमचे शाळेची हेडमिस्ट्रेस प्राची भावे टिचर आनी असिस्टंट टिचर सर्वानंद सावंत सर हांचे बी मना काळजांतल्यान आभार मानता। तशेंच माधवराव तळालीकर हायर सेकंड्रीच्या प्रिंसिपल इन्चार्ज सीमा रावत आनी अश्विनी नायक देसाय हांचे बी मना काळजांतल्यान आभार मानतात। तशेंच इन गोवा अकॅडमी डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे बी मना काळजांतल्यान आभार मानतात। तशेंच आमच्या दिग्विजय सर आनी अक्षय सरांचे मना काळजांतल्यान आभार मानतात। तशेंच हांगा हजर आसलेले म्हाजे मित्र वर्ग हाचे बी आभार मानतात। ह्या वर्कशॉपाक आमकां हेल्प केले रिसोर्सीस पर्सन सर सुरज नायक आनी अनीश पटेल हांचे परत एकदां मना काळजांतल्यान आभार मानतात। खरें म्हटल्यार म्हाका आनंद दिसता, कारण इतल्या ह्या भितर सूरज बाब सगळे कडेन वचून येयलो, पूण तेंच्यांनी आमची निवड मुद्दाम जावन केली, मुद्दाम जावन आमच्या सेक्रेटरीक मेळ्ळे ते। रिजन इतलेंच आसलें की बाकी सगळे कडेन वचून आपूण करतलोच, पूण एक ग्रामीण भागान वचून ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यां खातीर आपूण कितें तरी करतलो, आनी म्हणून तेणें आपलो प्रयत्न चालू दवरलो आनी ते सेक्रेटरी बाबाक मेळ्ळे आनी मुद्दम तेंच्यांनी ही कार्यशाळा आमच्या सारक्या ल्हानशा वाठारान हांगासर हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी तितून ते यशस्वी जाले। हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन खरोखरच तेंचे आभार व्यक्त करता। खरें म्हटल्यार आतां सर्वानंद सरान सांगलां त्या पद्दतीन शिक्षण आमकां सामकें गरजेचें, कारण फुडें आपलें जर करियर बरें जातलें जाय जाल्यार शिक्षण हें सामकें गरजेचें। पण तेच्या भायर जर हेंय एक पद्दतीचें शिक्षणूच आसा, ह्या शिक्षणांतल्यान सुद्दां आपलें करियर जर घडटा जायत जाल्यार हितूनय आमी कित्याक वयचें न्हू। पण आमकां फक्त इश्कोलांतलें, कॉलेजींतलें, शाळेंतलें शिक्षण हेंच म्हत्वाचें आमी धरतात। तें म्हत्वाचें आसा, तितून आमी 100% येवंकूच जाय, पण अशे कार्यशाळांतल्यान जावं वेगळें कितें आमी तर शिक्षण घेतलें जायत आनी तितून आपलें करियर केलें जायत। 100% करियर जाता भितर आनी तें तुमी करपाक जाय।
ही माझी तुमची सगळ्याकडे विनंती आसा, कारण अश्यो संदी परत परत येयना. तुम्ही मुद्दाम जावन हे शिकपाक भायर खंय तरी वचत जाल्यार तुमकां पयशे फारीक करचे पडटले, तुमकां टायम तितलो दिवचो पडटलो, तुमकां तितले पद्दतीन ते एंटरटेन करतले काय ना हेंय आसा भितर. पण हांगा तशें ना, हांगा ते आपूण जावन आमचे कडेन येता, आपूण जावन आमकां सगळें शिकयता, आपूण जावन आमच्या करियरा बद्दल तांकां चिंता आसा, आपूण जावन आमचें करियर घडोवपा खातीर ते मदत करता. अशा व्यक्ती फाटल्यान, अशा कार्यक्रमा फाटल्यान आमी विद्यार्थी वर्ग जो आसा तो सदांच रावपाक जाय, कारण करियर खंयच्या माध्यमांतल्यान तूं वयर सरत तें सांगपाक येना. आज हे जे स्क्रिप्ट टू स्क्रीन पर्यंत जे म्हटलां पळय, तितून सुद्दां खुबश्यो काही संदी आसा आनी ह्या संदीचो फायदो जर करून घेतलो जायत जाल्यार आतां ते 5 दीस आमी कंटिन्यू न चुकता मुद्दाम तुमी अभ्यास करात बाकीचो तुमचो, आनी त्याच बरोबर ह्या कार्यशाळेचो तितलोच फायदो घेयात, जेणे करून सुरज बाबान एक चिंतलेलें आपण गांवगिऱ्या वाठारांत वचून ही संद आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक दितलो, त्या विद्यार्थ्यांक दितलो, त्या एरियेंतल्या लोकांक दितलो अशें तेंचे जे मनान दवरलेलें आसा. आनी मॅनेजमेंट म्हणून आमचे सेक्रेटरी बाब, आमचे चंद्रकांत बाब आसा, तेंच्यांनी चिंतलेलें आसा की आमच्या भुरग्यांकूय हेजो आमी फायदो करून घेवपा खातीर आपलोय टायम दिवन ते हांगासर येवपाक तयार जाल्ले आसा. आनी त्या संदीचो फायदो आमी मोठ्या प्रमाणान घेवचो आनी अभ्यासा बरोबरूच अभ्यासानूय 100% आनी ह्या कार्यशाळेच्या माध्यमांतल्यानूय तुमी 100% येवचे आनी येतले अशी ह्या देवा कडेन आशा व्यक्त करता. राव रा येता येता तुमकां करत नाही सांगा. तुमकां कितें रे, तुम्ही उगी राहा रे, उगी राहा, उगी राहा, उगी राहा. अरे नळ कोणी चालू टीचर भुरगो वयता तो. चल रे ते कापून घेऊन यो. कित्याक चालू दवरला रे तू? म्हाका भुरग्यांनी सांगले आनी हांवें तुका पयले नळ चालू दवरता. ना टीचर, ती मजा म्हणून नळ चालू दवरलेलो तो बेस्ट टीचर. नेक्स्ट टाइम करची ना टीचर, सॉरी. चल रे नळ वचून बंद करून यो. माझं नाव आतिश गांवकर. हांव माधवराव तावळीकर हायर सेकंडरी स्कूल हांगा शिकता, 12वी स्टँडर्ड. हांव तुमच्या मुखार सांगपाक येयला की हे वर्कशॉप कशें आसले ते. खरें म्हटल्यार हे 4 दीस केन्ना गेले ते कळच ना आनी आयज 5वो दीस. ह्या 4 दिसांक आमकां दोन्ही सरांनी खूब गायड केले. सुरज सर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की स्क्रीन आनी स्क्रिप्ट प्ले कशी आसता ती, आनी अनीश सरान आमकां सांगलें की एक व्हिडिओ काडली का ती एडिट कशी जाता ती. फर्स्ट डे दिसा आमकां सरान स्क्रिप्ट टू स्क्रीन प्ले दाखयली. सेकंड दिसा सरान आमकां डिफरंट शॉट सांगले, मिड शॉट, शोल्डर शॉट, लॉंग शॉट, क्लोज शॉट, एक्स्ट्रीम क्लोज शॉट, हे अशे शॉट सांगले. आनी थर्ड दिसा सरान आमचे ग्रूप केले आनी व्हिडिओ एडिट करपाक सांगितली. आनी चवथ्या दिसा आमी ती व्हिडिओ एडिट केली आनी सरा मुखार हाडून दाखयली. सरान आमची कितें मिस्टेक आशिल्ली ती सांगितली. आनी 5व्या दिसा परत सगळे ग्रुपांची व्हिडिओ काडून सरान आमकां स्क्रिनीर दाखयली. आनी हांव थँक्यू म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी इन गोवा अकॅडमी, आनी स्पेशल थँक्स टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हेंच्यांनी हो वर्कशॉप ऑर्गनायज करपाक सांगिल्लो. आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीर प्रिंसिपल मॅडम अँड सगळे टिचर्स यांच्यांनी हो प्रोग्राम स्कुलान ऑर्गनायज केलो. आनी थँक्स टू अनीश सर अँड सुरज सर.
I thanks to INGO Academy for Information and Publicity Department of Goa. हांव तेंच्या कडल्यान खूब कितें कितें शिकलें. हांव थँक्यू म्हणटा सर सूरज नायक एंड सर अनीस पटेल. तेंच्यांनी आमकां कशें फिल्म करता तें शिकयलें, कशें एक्टींग करता तें शिकयलें, कशें शूट काडटा तें शिकयलें. हांव खूब खूब कितें शिकलें, खूब न्यू थिंग्स शिकलें आनी हांव खूब थँक्यू म्हणटा सर्वानंद सर, हेडमिस्ट्रेस संध्या टिचर आनी आमकां असली ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा हांव मागता आनीकूय अशी आमकां संदी दिवची. थँक्यू सर, तुमी आमकां इतली बरी नॉलेज दिवपाक. थँक्यू.